Sir, are you insulting me? Hoy! Judy Bacalsaw! Nasuko kag tawgong cancer? Hilas kay kag naungoy! Sobrang entitled naman ito. LGBT kung tawagon ta og sir, di ta masuko, di na to ikalain. Tunga-tunga gika sa shift mag-create og anak nga scene. For what? Your entitlement? Dili ra ba gyud ka mo-grow og bilat sa imong pagtawag og ma'am. Mas mahal tawag ko niya, sir. Dili ko mo kay babae ka sa imong pamati, babae sa kaspananaw sa mga tao. So mao na need nimong i-accept. Bisag makumpleto pagka sa imong pagkabayot nga muingon ka na babae na ka, laki gihapon ka. Pero hindi nga. Siguro naman baka nagkamali lang yung server. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song